बिजू एवं सेफ कड़मा प्रथम बल बहुत ऊपरे एवं डिसमिस प्रथम बल आरबीएसरा बहुत ऊंचाई में था बॉल डिसमिस हो गया है आरबीएस का पहला बॉल जाओ सुंदर बॉल एवं मैच रेकर्ड करिसंती नोट करिसंती हमें झड़िया कोठी अच्छा शीघ्र आसी पहुंच झड़ो बद्री कर्मा पहला बॉल कर्मा का सेव करेंगे आरबीएस बॉल सुंदर सेव किया है आरबीएस का गोलकीपर पहला बॉल डिसमिस हुआ है आरबीएस के बाद क्रॉस हो गया है उसके बाद जाकि प्रथम बॉल रे गुणन चिन्ह हो जाइए दु जन का भितर द्वितीय नंबर बॉल आरबीएस रा ये बॉल की करिबे देखबार रकम बॉल अच्छे जाकि आरबी से बॉल सुंदर बॉल गोल प्रथम बॉल द्वितीय बॉलटा गोल হয়েছে আরবিএসের এবং গোল সংখ্যা 1 কর্মার দ্বিতীয় নম্বর বল ওই পোস্টে গোলকিপার আরবিএসের যা কি ম্যাচে মিস করেছিল ওই গোলকিপার এখন নিজে সেভ করবার জন্য দেখা যাক কি করেছে দ্বিতীয় নম্বর বল কর্মার शॉट सुंदर शॉट कॉर्नर एवं गोटे बॉल स्कोर करिसंती आरबीएस तीन नंबर बॉल आरबीएस सुंदर शॉट এই বলটি কর্মার সুনিশ্চিত কিপার যে কাম করেছিল যদি তার এই বলটি স্কোর হুয়ে তাহলে আরবিএস উপরে কিছুটা প্রভাব পকাবার নচেত আরবিএস বহুত উপরକୁ চালিଯିବ দেখাযাଏ কর্মার এবং না বলটি উঠি আসছিলা এবং পছরে পড়িলা যাও কর্মা ଏବେ ବି ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି एक गोल रे पछरे रहिचंती चार नंबर बॉल ए बॉल टी को कौन करते से कड़े मारा कीपर चांस रही कर्मार एवं चांस रही कर्मार कौन करेंगे कर्मा स्कोर जब करे ताने दुई जन भितर बहुत जोरसोर से मुकाबला चली कर्मार कीपर निजे बॉल नहीं दिवे कीपर टू कीपर बॉल कीपर सेफ देखा जाओ कौन करते सेफ को करने आसी आरबीएस
मात्र एक गोल रही आरबीएस कड़वा इतिमध्य गोटे गोल कर पारि ना কি করবো ওই যে ভূগোলটা দেখা যাচ্ছে না কর্মাকে এত বড় ভূগোলটা কোন দিকে কোনতে কইছে তো আমি আর কি করবো বাবা ফুচুর পাতার কথা এবং কুড়ছি মনের তলে কিন্তু আমার গাছের তলে কি কথা হবে প্রচুর পাতার কিন্তু এরা কইছে না আমার গাছের তলে প্রচুর পাতার হলে লোকেও দেখি ভালবেন দেখবেন কিন্তু কুড়ছি বনে নাই করেন যদি প্রচুর পাতার হয় তাহলে কত মজার কথা দেখা যাক पंचम बल मात्र 5टा बल रे कौन कर सब कर कि नहीं स्कोर एमध्य आज मैच विन हेले आरबीएस बहुत शीघ्र उठी गला